Good morning, everyone. My name is Elena Popp. I am the Executive Director of the Eviction Defense Network in Los Angeles County. The Eviction Defense Network is a private nonprofit organization that has been at the forefront of Bonito. stopping Bonito. displacement and gentrification in Los Angeles County. I'm going to ask everyone to please mute yourselves and stay on mute. And I'm going to ask Kevin to please mute everyone as they come in and mute anyone that unmutes themselves. The presentation is being recorded, so if you do not want your name to accidentally appear on the screen, you need to change your name to something anonymous. And if you um, and you also need to have your video off. Mi nombre es Elena Popp, soy la directora de la Red de Defensa de Desalojos o Eviction Defense Network en el Condado de Los Ángeles. Somos una organización comunitaria sin fines de lucro que ayudamos a defender la vivienda para parar el albergamiento de nuestras comunidades, es decir, el desplazamiento de personas de bajos ingresos por personas con más dinero. Esta presentación se trata del proceso de desalojo. The presentation is going to be in English and Spanish. La presentación va a ser en inglés y en español. The eviction process is complicated and it is long and it involves a lot of steps. El proceso de desalojo es complicado, largo e involucra muchos pasos. Evictions start with notices. Desalojos empiezan con una notificación. It can be a 3-day, 10-day, 15-day, 30-day, 90-day, 60-day, 120 days. Puede ser cualquier cantidad de días, 3, 15, 30, 60, 90, 120. And it tells you to do something in that number of days or the landlord will file an eviction action in court. Les advierte que si no hacen lo que dice la notificación en la cantidad de tiempo indicada en la notificación, el dueño va a archivar un caso de desalojo en corte. When the time period expires, legally, the only thing the owner can do is file a complaint in court and the court will issue a summons. Cuando se termina la cantidad de días indicadas en la nota, lo único que legalmente puede hacer el dueño es archivar una queja con la corte y la corte le da una citación judicial que en inglés se llama summons. We are finding during the pandemic that owners are going outside of the law. Estamos viendo durante la pandemia que muchos dueños están manejando fuera de la ley. That is to say, instead of going through this process, they are illegally locking people out. En vez de ir por medio de este proceso, están ilegalmente bloqueando o echando al inquilino sin ir a corte. It is illegal. Es ilegal. The fact that something is illegal doesn't mean that it doesn't happen every day. El hecho de que algo es ilegal no quiere decir que no pasa todos los días. It's illegal to steal and theft happens every day. Es ilegal robar y hay robos todos los días. It's illegal to kill someone and there are murders every day. Es ilegal robarle a alguien y hay matanzas todos los días. It is illegal to throw someone out without a court process. Es ilegal echar a un inquilino sin un proceso de corte, but it nonetheless happens, pero igual pasa. And there's been a 75% increase during the pandemic of illegal lockouts. Y ha habido un incremento. If everybody could please mute, I can hear someone in the background. Ha habido un incremento de 75% en bloqueos ilegales. Kevin, can you find the person who's not muted and mute them? There's also been an increase of 352% in
harassment. También ha habido un incremento de 352% en hostigamiento. Harassment, that sometimes it's texting and calling and emailing. A veces es nada más textos o correos electrónicos um, o llamadas. But sometimes amounts to constant hounding at the door. A veces crece a constantemente tocando y tocando la puerta. Um, Harassment is now illegal in the city of LA and in unincorporated county of LA. Ahorita hay leyes contra el hostigamiento en el condado de Los Ángeles no incorporado y también en la ciudad de Los Ángeles. But those laws can be hard to enforce. Esas leyes son difíciles de enforzar. They require suing the landlord. Requieren una demanda civil contra el dueño, and it's hard to get private lawyers to do those lawsuits. Es difícil encontrar abogados que hagan esas demandas. And in the other presentation, we talk about how tenant power and organizing and being a part of your tenant union or of an organization that does tenants' rights organizing can help stop landlord harassment. En la presentación de la UNA, como es muy difícil lograr encontrar un abogado que lleve estos casos, hablamos sobre cómo uno puede involucrarse en su sindicato de inquilino o otra organización que organiza a inquilinos para encontrar el apoyo que necesitan para parar el hostigamiento. But going back to the eviction process, regresando al proceso de desalojo, which is the subject of this particular webinar, ¿cuál es el sujeto de este webinar? Um, if the landlord follows the legal route, si el dueño sigue la ruta legal, they file a complaint and the court gives them a summons. Le archivan un desalojo y la corte les da una citación judicial. If the tenant does nothing, the sheriff locks them out. Si el inquilino no responde, el alguacil viene y los echa. Pre-pandemic, this process between doing nothing and getting locked out was 14 to 21 days. Antes de la pandemia, el proceso de no hacer nada y luego encontrarse con el alguacil echándolos a la calle, 14 a 21 días. During the pandemic, it's been way more unpredictable. Durante la pandemia, más impredecible. Like an average doesn't even work. Ni siquiera podemos llegar a un promedio because some cases it's taking a really long time, en algunos casos mucho tiempo, and in some cases an unexpectedly short amount of time. Y en unos casos sin esperarlo, ahí luego está el alguacil. So avoid this path. No se pongan en esta ruta. File an answer. Archiven una respuesta. In the presentation, I will give you the resources for where and how you can file an answer. En la presentación les voy a dar los recursos sobre cómo pueden archivar una respuesta. After you file an answer, if you have a lawyer, there will be many other things that happen. Después de archivar la respuesta, si tienen un abogada, va a haber muchas cosas que van a pasar before you get a trial date, antes de una fecha del juicio. If you don't have a lawyer, there will be a trial date, and then either you will win and stay or you will lose and be kicked out. Sin abogado, hay una fecha del juicio, hay un juicio y luego ganan o pierden. Si ganan, se pueden quedar, y si pierden, viene el alguacil. With a lawyer, because we demand a jury, and a jury demand means that your case will take many more days in court, there's usually a lot of delay, continuances, before we actually get to an actual trial. Cuando el inquilino tiene abogado, porque pedimos un juicio en frente de un jurado, y eso tarda más tiempo, así es que se estanca en las cortes, el proceso incluye muchas continuaciones
antes de llegar al día del juicio. Um, Also, there's a lot more in negotiation. También mucho más de negociar. Um, One of the things that I have to really, really instill in my clients, una de las cosas que de veras necesito estar segura que entienden mis clientes, is that the eviction process is a tiny little legal box. El proceso de desalojo es una cajita pequeñita legal. People want justice in court. La gente quiere justicia en corte. And tenants in eviction proceedings rarely find it. Inquilinos en proceso de desalojo es raro que encuentren esa justicia. Why? Because even if you win, what you're winning is the right to stay. Porque aunque ganen, están ganando el derecho a quedarse. It doesn't stop the harassment. No para el hostigamiento. It doesn't get you money to compensate you for the harassment. No logran dinero para compensarlos por el hostigamiento. If that's what you're looking for, you have to file a separate lawsuit. Si eso es lo que buscan, tienen que archivar una demanda aparte. This is the same process, el mismo proceso, con más detalle, with more detail. So again, the eviction process starts with a notice. El proceso de desalojo empieza con una notificación. It can be of any number of days, de cualquier variedad de días, telling you to do something or leave, diciendo, hagan algo o sálganse. Sometimes they just say leave. A veces dicen sálganse en X días. If you do not do that, the landlord will file a complaint. Si no cumplen, el dueño va a archivar una queja con la corte, with the court, and the court will issue a summons. Y la corte le va a dar una citación judicial. That packet of documents that includes the summons, the complaint, the notice, sometimes it includes evidence, and a whole bunch of other court papers, ese paquete que incluye la citación judicial, la queja, a veces evidencia, la notificación en la cual la queja está basada y otros papeles de la corte. It's a packet, usually about 30 pages thick. Es un paquete 20 a 30 hojas. It's supposed to be handed to you. Supuestamente se los tienen que entregar en la mano. But the court knows that landlords sometimes don't do that. They just lie and say they gave it to you. La corte sabe que a veces los dueños mienten, dicen que les dieron el paquete. And so the court will send you a courtesy notice. La corte les va a mandar una nota de cortesía, letting you know that the complaint has been filed and the summons has been issued. Anunciándoles que se archivó la queja y ya le dimos una citación judicial. That courtesy notice usually comes before you even get the packet. Viene normalmente antes de que reciben el paquete. Sometimes it comes after the packet. A veces viene después del paquete. It depends how fast the landlord acts to get you the summons and complaint packet. Depende en qué rápido se moviliza el dueño para darles el paquete con la queja y la citación judicial. You have 5 days, 5 working days to file an answer. Tienen 5 días hábiles para archivar una respuesta. And again, I'm going to tell you how you're going to be able to file the answer, who's going to help you with that. Les voy a decir en la presentación quién puede ayudarles a archivar esa respuesta. There are motions that you can do instead of filing the answer. Hay peticiones que pueden hacer en vez de archivar la respuesta or to delay filing the answer o para dilatar archivar la respuesta. We don't do those motions. Nosotros no hacemos esas peticiones because all they do is delay the case a little bit, porque nada más dilatan el caso un poquito. They take a lot of time and energy to do, toman mucho tiempo, energía hacer, and it allows for the landlord to correct their mistakes. Y lo que logran es que el dueño corrige sus errores. So for instance, the motion to quash, la petición para hacer quash.
And what that does is you go to the court and you say, hey, they didn't give me the papers correctly. Van a la corte y dicen, no me dieron los papeles correctamente. And then the landlord gives you los papeles correctamente. And what we've done is spent 2 or 3 hours writing the motion and going to court. Y hemos invertido 2 o 3 horas en escribir la petición y ir a corte. It's not worth it. No vale la pena. There's also something called a demurrer, también algo que se llama demurrer, which basically is you go to the court and you say, hey, they didn't mark all the right boxes. And so let's get them to mark the right boxes. So the judge gives them time to mark the boxes. Van a corte, el inquilino decir, hey, no está bien llenado el papel. Y el corte le da tiempo al dueño para corregir el error y otra vez sigue el caso. And the case proceeds. Again, investment of time, energy, and it just gets the landlord to correct their mistakes. Es inversión de tiempo y energía y nada más logramos que corrijan sus errores. So we just jump straight to filing an answer. Nosotros nos vamos directamente a archivar una respuesta. We also advise our clients not to evade the process. Aconsejamos fuertemente que no sean evasivos con el proceso. If someone knocks on your door and they have a summons and complaint for you, open the door and take it. Si alguien les toca la puerta y tienen la citación judicial y la queja de desalojo, abran la puerta y acéptenlos and then take the steps to get help to file the answer. Y luego tomen los pasos para lograr la ayuda para archivar la respuesta. People will say to me, well, I didn't sign anything. No firmó nada. No requirement that you sign anything. No hay ningún requisito que firmen algo. And what will happen if you don't accept it, they're just going to drop it at the front door. Lo van a dejar en la puerta si no lo aceptan. And somebody might take it. And now they're going to tell the court that they served you, and you're going to say that they didn't. And you could jump directly into this process where the sheriff comes quickly. Si no la aceptan, la van a dejar en la puerta y van a pedir un fallo. Y eso los pone directamente en esta ruta de que viene el alguacil más rápido. We can go in and go tell the court, but they never handed to me. Podemos ir a decirle a la corte, pero nunca me lo dieron. And it's going to be your word against the registered process server, and the judge is going to believe the registered process server. Va a ser palabra del inquilino contra palabra de una persona con licencia para entregar estos papeles. El juez le va a creer a ellos. Avoid that problem. Get right into the case. Don't evade anything. Eviten ese problema. Acepten el caso. No sean evasivos. After we file the answer, we serve something called discovery. Después de archivar la respuesta, nosotros mandamos papeles que se llaman descubrimiento al otro lado. What discovery is an opportunity for both sides to find out all the evidence each has against the other. Es la oportunidad de ambos lados descubrir toda la evidencia que tienen una contra el otro. It allows you to prepare. Permite que se preparen. It also allows us to decide, this case is not such a good case, maybe we should settle it. Nos da la oportunidad de decir, quizás el caso no es muy bueno, hay que llegar a un acuerdo. Or to decide, wow, this case is really strong, we should fight to win. O decir, wow, este caso es muy fuerte, vamos a luchar para ganar. Or, wow, this case is so strong, maybe we can get the client a great deal. Quizás decidir, este caso está tan fuerte que podemos lograr un acuerdo súper fuerte. At some point, the other side will request a trial. Va a llegar al punto donde el otro lado piden un juicio. And we're going to get a notice of hearing. Y vamos a recibir una nota de la audiencia. Under the law, that trial has to be held within 20 days. Bajo la ley, esa audiencia se tiene que hacer dentro de 20 días. But the courts are very backed up. Las cortes están muy atrasadas. We have cases that have been in court since before the pandemic. Tenemos casos que han estado en cortes desde antes de la pandemia. And so
right now we're seeing a lot of delay, either for a lot of reasons, mucha dilatar por muchas razones, including the fact that both sides of the lawyers have very high caseloads. Ambos abogados tienen muchos casos. So sometimes we are ready to go and they're not ready to go, so it gets continued. A veces nosotros estamos listos y ellos no. Así es que se continúa. Sometimes they're ready to go and we are not, so it gets continued. A veces ellos están listos, nosotros no, se continúa. Sometimes both sides are ready to go and there's no judge available. A veces ambos lados están dispuestos a seguir al juicio, pero no hay un juez disponible, so it gets continued. Se continúa. Eventually, though, unless there's a settlement, eventualmente, con la excepción si que llegamos a una negociación, there will be a trial and either the tenant will win and will be allowed to stay, va a haber un juicio y o gana el inquilino y se queda, or the landlord will win o gana el dueño, and the same process, there's a 5-day notice from the sheriff, and then the sheriff will evict the tenant. Viene la nota de 5 días final del sheriff, del alguacil, y el alguacil desaloja al inquilino. Throughout this process, you can try to settle. Durante todo este proceso, pueden tratar de llegar a un acuerdo. And I'm going to spend a lot of time with you today. Vamos a invertir mucho tiempo hoy talking about what your settlement position should be. Hablando sobre qué debe de ser su posición sobre una negociación. The eviction process is long and complicated, and with a lawyer, tenants see success 98% of the time. El proceso de desalojo es largo y complicado, y con una abogada, los inquilinos ven éxito 98% del tiempo. That's not a guarantee, no es una garantía, but it should tell you that we know what we're doing. Les debe de decir que sabemos lo que estamos haciendo. Success is defined as winning. Éxito es ganar and you get to stay, el inquilino se queda, or a deal that is favorable to you, o un acuerdo, usually a move out deal, normalmente que se salgan, pero con términos favorables. When people come to the Eviction Defense Network, we ask them to pick a path. Cuando vienen con nosotros, les pedimos, escojan un camino. The path to the left is the path of fighting for your home, fighting to stay. El camino a la izquierda es el camino de luchar por su vivienda, luchar para quedar. The path to the right is the path of getting enough time and money with all the rent saved and a clean record so you can move out. El camino a la derecha es cuánto tiempo necesitan para mudarse, si les disculpan la renta y mantienen su récord limpio, y cuánto dinero extra, además de la disculpada de la renta, necesitan. So if you're going to take the path to the right, you need to think about how much time you need to move and how much money, including the rent you've saved, do you need. Si van a tomar el camino a la derecha, necesitan decidir cuánto tiempo necesitan para mudarse y cuánto dinero necesitan, además de la renta ahorrada, para poder salirse. As a policy, Eden wants people on the road to the left. Generalmente queremos la gente luchando para salvar su vivienda. But the decision is yours, pero la decisión es de ustedes. And we want to make sure that whichever road you choose is realistic. Y también tenemos que estar seguros que el camino que escojan es realístico. So for instance, if you beat up someone on the premises and you admit that you did it and there's videos that saw you doing it, and you want to be on the road to the left, well, probably we're not going to be able to do that. Si los acusan de haber asaltado a un vecino y ustedes dicen que lo hicieron y hay videos para comprobar que lo hicieron, aunque se quieran quedar, quizás vamos a tener que estar en la ruta a la derecha. Although there might be extenuating circumstances, quizás hay circunstancias
que nos permitan salvar la vivienda. So, for instance, if you have a child with a mental disability who did something that is a nuisance, si tienen una persona en su casa que tiene una discapacidad mental, que sí hicieron algo, que es una molestia grave, but now they are on medication, ahora están en medicamentos, and there haven't been any problems throughout the eviction process, y no han habido más problemas durante el proceso de desalojo, we might be able to make a reasonable accommodation request in the form of what we call a hardship motion. Podemos hacer una petición de misericordia to allow the families to stay, permitiendo que se queden, because we're in a horrible housing crisis and a health crisis where people have very few housing opportunities if they're evicted, razonando que estamos en medio de una crisis de vivienda y una crisis económica, una crisis de salud, y la gente no puede encontrar, así es que de misericordia que se puedan quedar si ya no van a haber más problemas. So we want you to pick a path that is based on your goals, your needs, your circumstances, and we have to take into account how strong the case is. Queremos que escojan su camino basado en sus metas, sus necesidades, sus circunstancias. Queremos tratar de salvar máxima cantidad de viviendas. We want to save as many um, housing units as possible, pero también tenemos que tomar en cuenta si podemos ganar el caso. We have to keep in mind whether or not we can win the case. In deciding what path you should be in, we look at 16 factors. En descifrar qué camino deben de tomar, vemos a 16 factores. The first is the value of the unit. El primero es cuánto vale la unidad. Is it below market? Cuesta menos del nivel del mercado. And we look at the size of it, cuántas recámaras, qué tamaño, and what neighborhood it's in, y qué vecindario. And we decide, what does a unit like this cost now if the tenant has to go out and find housing in the same neighborhood. Vemos cuánto cuesta esta unidad comparable en el vecindario. Next question is the unit protected? La segunda pregunta es, ¿está protegida la unidad? We have a whole presentation on rent control and the history of rent control. And you need to understand rent control laws in order to understand whether or not a unit is protected. Necesitan entender las leyes de control de renta para saber si una unidad es protegida. Briefly, brevemente, there are rent stabilization laws in, I think, 9 cities in the county of Los Angeles, en 9 ciudades en el condado de Los Ángeles, plus in all the areas of unincorporated Los Angeles, más en todas las áreas de Los Ángeles no incorporadas. And if your unit is not protected by one of those laws, si su unidad no es protegida por una de esas leyes, it might be protected by the State Tenant Protection Act. Quizás la ley estatal que se llama Tenant Protection Act protege a su unidad. That state law protects any unit that is more than 15 years old. Protege cualquier unidad que tiene más de 15 años, unless it's a single family home or condo, con la excepción de casas particulares o condominios. But there's an exception to the exception. If that single family home or condominium is owned by a corporation, you are protected. Si la casa particular o el condominio, el dueño es una corporación, tienen protección. If you live in a duplex and the owner lives in the other unit, you are not protected. Si viven en un duplex y el dueño vive en otra unidad, en la otra unidad no hay protección. There are other ways that a unit can be protected, including if the
government subsidizes the rent. Hay otras maneras que puede ser protegida unidad. Por ejemplo, si el gobierno paga parte de la renta. If you have Section 8, a Section 8 voucher, for instance, si tienen un voucher de Sección 8, then there are protections that come with that. Hay protecciones que vienen con eso. If you live in public or subsidized housing, there are protections against eviction that come with that. Si viven en viviendas subsidiadas por el gobierno o viviendas públicas, hay protecciones que vienen con ese subsidio. And tenants are protected by a lease that has not expired yet. Los inquilinos son protegidos por un lease que todavía no se ha vencido. So if you have a 1-year lease and the landlord's trying to evict you at the 6-month mark, we have to look at the lease to see what protections it gives you. Si tienen, el dueño está tratando de desalojarlos y tienen un lease que todavía tiene 6 meses, pues ahí hay protección. Even if your lease is expired, aunque esté vencido el lease, every time you pay the rent, you have protection for 30 days. Cada vez que pagan la renta, tienen protección, perdón, por 30 días, excuse me. Tienen protección por 30 días más. So, we need to know what that lease says. Entonces, tenemos que saber qué dice ese lease. The third thing we look at is, can we win? La tercera parte que vemos es, podemos ganar. And that has 4 elements. Y eso tiene 4 elementos. The first element is, does the law protect us? Nos protege la ley. So for instance, let's say you live in a single family home. It's not owned by a corporation, so it's not protected by any rent stabilization ordinance. Supongamos que viven en una casa particular, no tiene ninguna protección, porque el dueño es un individual, no una corporación. And you've been given a 60-day notice to quit, no cause. Y les han dado una nota de 60 días para salirse sin ninguna razón. And let's say that there's no pandemic. Supongamos que eso es prepandemia. Well, your only defenses there are going to be, the owner is retaliating against me because I exercised a right, like calling code enforcement to get repairs done. That's a defense. Una defensa ahí, el dueño nos está tomando represalias porque llamamos a las autoridades para que nos hicieran reparaciones. Esa es una defensa. Another defense could be, I've lived here for many years. I am African American. The new owner is white. And they practically have told us they don't want any African Americans here, and we can prove it. They're only evicting the African Americans. Discrimination. Si podemos comprobar discriminación porque un nuevo dueño ha entrado y nada más están desalojando a los afroamericanos, y hasta han quizás dicho o hay evidencias que es por discriminación. Eso sería una defensa. So those are the 2 defenses available in that kind of case. Esas son las 2 defensas disponibles. Suppose you didn't call code enforcement and haven't complained about anything. Supongamos que no han llamado a code enforcement, no se han quejado de nada. And suppose that race is not a factor, or any of the protections against discrimination, not a factor. Ninguno de los factores de discriminación de veras vamos a poder comprobar. Well, that's a case where the law is not on our side. Ese es un caso donde la ley no está con nosotros. Let's say it is one where we think it's retaliation or discrimination. Supongamos que pensamos que es un caso donde el motivo es discriminación o represalias. But we have no evidence, pero no tenemos evidencia. Because your complaint wasn't to the authorities, it was just verbally to the landlord. Porque su queja no era a las autoridades, sino verbal al dueño. And the owner is going to deny it. El dueño lo va a negar. And they're evicting everyone, regardless of race. Están desalojando a todos, no importa la raza. Well, that's a case where technically we have a defense. Ese es un caso donde técnicamente tenemos una defensa, but we don't have the evidence, pero no tenemos la evidencia.
Also, part of this factor is how good are our witnesses? ¿Qué tal de buenos son nuestros testigos? Can they tell a story? ¿Pueden redactar una historia? Are they articulate? ¿Pueden articularse bien? Are they likable? Son agradables. And then another factor, the fourth factor in this category is how likable is your client or you? ¿Qué tal de agradable es el cliente, el inquilino? It is sad, but it is also true that most juries, a good part of the factor in deciding who wins is who did the jury like more. Un gran factor es quién fue más agradable al jurado. Lots of factors go into that. Muchos factores adentro de esto. One of them is including how attractive the tenant is, their tone of voice, race. Racism is alive and well in this country. El racismo todavía existe en este país. And so we have to consider all of those factors. Homophobia, if your client is gay. Mucha gente todavía sigue siendo homofóbica. And so we have to take all of these factors into account. Tenemos que tomar todos estos factores. People who are under pressure and people who are in eviction proceedings often talk about their experience in a tone of voice that is either whiny or angry. A la gente que está pasando por este proceso hablan de sus experiencias con un tono de voz que es o enojada o quejona. And that is not attractive. Y eso no es atractivo. If when you're talking about your case, you always start sounding the way I'm sounding now, and you're yelling and barking at people, that is not attractive. See how that's not nearly as attractive as his more mellow voice, right? And if you talk about your case in front of the jury with this kind of tone, they are going to find you not attractive and will more likely decide close issues in favor of the other side. Si hablan con ese tono, probablemente van a juzgar o decidir cosas que son, puede ser que sí es, puede ser que sí no es a favor del otro lado. Nobody likes a whiner, right? People want to get behind a winner, not a whiner. La gente quiere ponerse a favor de alguien que va a ganar, alguien que tiene la actitud de que es ganador, no a favor de alguien que anda quejándose, que anda haciendo, ña, 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 ña. Okay? So you have to take that whining tone out of your voice. Tiene que quitarse ese tono de quejona de su voz. Related to the angry tone is the indignant tone. Well, of course I did this, and and yes, that indignant tone doesn't work either. Un tono de que están indignados. Yo, pues, claro que no. Tampoco funciona. You have to have a soft, level, not weak, but definitely humble tone. Un tono suave, nivelado. No débil, pero humilde es el tono que funciona. And you have to practice it. Lo tienen que practicar. And you have to practice it starting today. Lo tienen que practicar empezando hoy. Because if you can't do it now, you will not be able to do it when you're under pressure, when you're testifying on the stand. Si no lo pueden hacer hoy, no lo van a poder hacer cuando están testificando, porque ahí hay mucha presión. So the next factor or series of factors is other leverage. La próxima serie de factores es otras palancas. So for instance, my client who wanted to move to Utah and needed 6 months, mi cliente que tenía un plan de irse a Utah y nada más necesitaba 6 meses, when we did his answer, we included a lot of discovery and a jury demand and an offer to move in 6 months. Cuando mandamos su respuesta al otro lado, lo mandamos con una tonelada de trabajo que tenían que hacer para darnos toda la evidencia que tenían contra él
una demanda que sea el caso en frente de un jurado y um, una propuesta para, para que se saliera en 6 meses. Now, in that case, they didn't take the offer, and it ended up we had to litigate, but eventually he got his 6 months, right? No aceptaron la oferta, pero y tuvimos que hacer el proceso de litigar, pero mi cliente logró los 6 meses que necesitaba. Um, the reason the jury demand is leverage, la razón que pedir un caso en frente de un jurado es una palanca es that with that a trial you by yourself in front of a judge, half an hour maximum. Un juicio, un inquilino no representado en frente de un juez, media hora máximo. There's a judge in Santa Monica that boasts that she can do it in 10 minutes. Hay un juez en Santa Mónica que es muy orgullosa que puede hacer un juicio de desalojo en 10 minutos. That's nothing to be proud of. No, eso no es nada de tener orgullo. That just means you're screwing over tenants. Eso nada más quiere decir que estás amolando a los inquilinos. But it's way faster if it's just an unrepresented tenant, a represented landlord, no jury. Mucho más rápido si es un inquilino sin representación, un dueño con representación y un juez. Media hora. If there's a lawyer for you, si hay un abogado representando al inquilino, half a day, mediodía. Si el inquilino tiene abogado y no hay jurado. No jury, just you, your lawyer, the landlord, their lawyer, and a judge. Usted y su abogado, el dueño y el abogado del dueño, y un juez, mediodía. Maybe a day, quizás un día. But if there's a jury, it's at least 5 days. Si hay un jurado, a lo menos 5 días. And so and more cost to the landlord, más costo al dueño. We demand jury trials because we think we get a fair deal um, out of a jury. Nosotros pedimos jurado porque los jurados son más justos. Um, you should be tried by a jury of your peers. Debe de ser el que juzga el caso, debe ser algo que es, no sé cómo se dice peers en español, pero alguien que es como usted. Judges are not your peers. Los jueces no son gente como usted. Most judges come from wealth. La mayor parte de los jueces vienen de familias que tienen dinero. If they've ever been a tenant, it was when mommy and daddy were paying the rent when they were in college. Si fueron inquilinos, fue cuando mamá y papá pagaban la renta cuando estaban en la universidad. They have no way to relate to you. No pueden ponerse en el lugar del inquilino. And so we get better results from juries for the most part. En la mayor parte de los casos, mejor resultados si un jurado escucha el caso. But there is the added benefit for the tenant, pero si hay un beneficio adicional, that delay helps tenants. Dilatar ayuda al inquilino. We don't do delay for the sake of delay. No dilatamos nada más para dilatar. But when there is delay, it gives the landlord more of an opportunity to think, should I just take my tenants' money and let them stay? ¿Acepto el dinero que está ofreciendo el inquilino y los dejo quedar? And so we end up settling a lot of cases because the delay cost the landlord too much. Llegamos a acuerdos en muchos casos para poder quedarse porque la tardanza, el tiempo que toma el caso, les cuesta demasiado dinero a los dueños. Another leverage point is if your contract has an unlimited attorney's fees provision. Otro punto de palanca es si su contrato tiene una provisión que el que pierde tiene que pagarle al que gane sus cuotas de abogados. An unlimited attorney fees provision says that the loser has to pay the winner their attorney's fees. That's a double-edged sword. Es una espada de doble filo. Because if you lose, you're going to have to pay their attorney's fees. Porque si ustedes pierden, van a tener que pagar los gastos de abogados de los dueños. But that sword, that blade is sharper on our side because it's easier for us
to collect against them than for them to collect against us. Está a nuestro lado porque es más fácil que nosotros colectemos contra ellos que de que ellos colecten contra nosotros. Often, we've made our offer, the tenant is sticking to what it's their offer. Hemos hecho nuestra oferta, el inquilino fuertemente quedándose en su oferta, and at the last minute, that attorney's fees provision becomes the deciding factor for the landlord to give us what we want. Muchas veces esa provisión de que van a tener que, si pierden, pagarnos a nosotros lo que hemos gastado en tiempo en el caso, es el factor que los empuja a aceptar lo que estamos ofreciendo. Another factor is client finances, las finanzas del inquilino. And what we mean by that, and the best way to illustrate this is the following. I'm going to ask you a question. Voy a preguntarles una pregunta. And I want just shout out your answer. Digan los que quieren oh, actually, but you're all on mute. Never mind. I will do the answer. Or actually, you know what? Kevin will do the answer. He knows the answer. Does this sound like a good deal to you? Esto suena como una buena manera de resolver un caso. The tenant didn't pay the rent. And the best offer the owner would give was that he has to get out in 3 weeks. Era que se tiene que salir en 3 semanas. Well, that's what we're going to get if we lose, right? 14 to 21 days. Si perdemos, es lo que nos va a dar el alguacil, 14 a 21 días. And the landlord wanted him to pay all the rent. Quería que pagara toda la renta. And the only thing the owner was willing to give was a sealed record. Y la única cosa que quería dar el dueño era un récord sellado. So, Kevin, is that a good deal? ¿Ese es un buen trato? I think this was a special case, and it turned out to be a good deal. Fue un caso especial y sí era el mejor trato que podíamos hacer en ese caso. The apartment was a luxury unit in Marina del Rey without a single defect. El apartamento era una unidad de lujo en Marina del Rey sin ningún defecto. So no defense of breach of warranty of habitability, which is a defense to an eviction for non-payment of rent. No teníamos la defensa de que habían malas condiciones, que puede ser una defensa en un caso de falta de pagar renta. No rent control, no había control de renta, so none of the technical defenses that rent stabilization gives us could be used. No, ninguna de las defensas técnicas que nos puede dar un caso de la protección de control de renta. No mistakes made by the landlord at all. Ningún error en ninguno de los papeles por medio del dueño. And my client was a mortgage broker, financial consultant. Mi cliente era un mortgage broker y consultante de finanzas. He had lost his job, got himself into financial trouble, and couldn't pay his rent, went through his savings and couldn't pay his rent. Había perdido su trabajo, usó todos sus ahorros y luego no pudo pagar la renta. But now he had a job, ya había encontrado otro. And an eviction on his record would have cost him his job. Who's going to hire a financial consultant with an eviction on their record? Les hubiera costado su trabajo, estaba empezando todo de nuevo, le hubiera costado eso. Así es que el récord sellado era lo más importante para este cliente. The sealed record was the most important thing for this client. So we made that deal. Hicimos ese trato. If his name had been a common name, no social security number, no regular paycheck, say for instance a day laborer, si hubiera tenido un nombre común sin número de seguro social, por ejemplo un jornalero, y le pagan bajo la mesa, then that would have been a terrible deal, right? Because that case we can take to trial and maybe even do a hardship motion to keep his unit. Because it doesn't matter if there's a case against him, because no one's ever going to be able to figure out that case relates to him, to that individual. Si, por ejemplo, es un jornalero
sin papeles, sin número de seguro social, sin cheque que pueden quitarle el dinero forzosamente, no hacemos ese trato porque esa persona nunca le van a poder colectar. Así es que te podemos tomar más chances. Similarly, if you're on government benefits, while you might end up with an eviction on your record, they'll never collect the rent you owe so that we can take more chances. Igual si sus únicos ingresos son beneficios del gobierno, no los pueden colectar, así es que podemos tomar más chances con esas personas. The next thing we look at is what's on the table, what are we risking? El próximo factor es qué está en la mesa, qué es lo que estamos arriesgando aquí. So for instance, let's say we have a very below market unit, $700 for a 2-bedroom. Supongamos que tenemos una unidad donde están pagando $700 por 2 recámaras. It's protected by rent control. Tiene la protección de una ley de control de renta. That's a unit worth fighting for. Esa es una unidad que vale la pena luchar. And let's say in this case, so if we look at our factors, value of the unit, very high value because it's a very low rent. Mucho valor en luchar porque la renta está muy baja. ¿Está protegida? Is it protected? Yes. Let's skip this one. Let's suppose we've done all of our leverage, we've done a jury demand. Supongamos que hicimos el proceso de descubrimiento, una demanda en frente de un jurado. The client's finances are very poor. There's no way for them to find any other unit. Las finanzas del cliente son muy pobres, no pueden encontrar otra unidad. Let's suppose they're even undocumented, no documentadas, así es que no les va a afectar su récord porque no tienen número de seguro social. It's not going to affect their record because there's no social security. But we can't win. No podemos ganar. They broke the lease. The evidence is very solidly against them. Rompieron, no cumplieron con el acuerdo de arrendamiento. La evidencia está muy sólida. With just those factors, I probably still fight to win. Con esos factores, sigo en la lucha para ganar. Even if we can't win the trial, maybe we can do a hardship petition afterwards. Aunque quizás no podemos ganar la audiencia, podemos hacer una petición de misericordia to save the unit, para salvar la unidad. But what if they suddenly put $75,000? They're willing to forgive the rent and $75,000. Están dispuestos a salvar la unidad y darle $75,000. Well, $75,000 is not enough money unless that tenant's willing to move way out of LA County. No es suficiente dinero con la excepción del inquilino que está dispuesto a salirse muy fuera del condado de Los Ángeles. But now we are risking something. Ahora estamos arriesgando algo. We're risking $75,000. Estamos arriesgando $75,000. Okay? So we have to keep that in mind as we make a deal. Tenemos que tomar eso en cuenta al decidir qué hacer. We also need to look at our players. Who's our opponent? Are they a good lawyer? Bad lawyer? Nuestro oponente es buen abogado o mal abogado? Who's the landlord? ¿Quién es el dueño? Do they have enough money to fight this fight? ¿Tienen suficiente dinero para seguir yendo a corte y por meses y meses sin recibir su renta? Do they have enough money to go to court for month after month after month without getting paid their rent y cada vez pagándole más al abogado del dueño, and each time paying more and more to their own lawyer? Or are they the kind of landlord that has enough money to fight? El tipo de dueño que tiene suficiente dinero para pelear, and they also have out of the principle of the thing, we don't forgive the rent, we don't pay people to move out. De principio del asunto, nosotros no pagamos, no disculpamos renta ni le pagamos a la gente para que se salgan. We know which are the owners that do that. Sabemos cuáles son los dueños que hacen eso. And so you better make sure you can win the case because they're not going to give you a good deal. Tenemos que estar seguros que podemos ganar el caso porque no nos van a dar un buen trato. We also have to figure out who our judge is. ¿Quién es nuestro juez? So
If your case is in one of the four courts downtown, we already know you're a judge and we are fine with all four of those judges. Si su caso es uno de las cuatro departamentos in downtown, they are 91, 97, 93, and 66. En uno de esos cuatro departamentos, 91, 93, 66 y 97, ya sabemos nuestro juez. We know the judge, and we're fine with those four judges. Y estamos bien con esos cuatro jueces. It's not that they're pro-tenant, it's that they're fairly neutral. Son más o menos neutrales. Often I think they're wrong. Muchas veces pienso que están equivocados and that they don't give us a fair shake y que no nos han dado a nuestra, cuando deben de darnos la razón, no la han dada. But that happens not that often, no tanto. And frankly, we have won some cases that I'm like, wow, I never thought I'd win that one. Hemos ganado casos que pensé, wow, esa sorprendida que ganamos. So overall, fair, neutral, even. Justos, neutrales, emparejados. But if you're in one of the outside courts, si están en una de las otras cortes alrededor de Los Ángeles, there's 11 courts in the system, hay 11 cortes en el sistema. My opinion, many of the outside court judges, absolutely not fair to tenants. Absolutamente no son justos con inquilinos, and we never accept those judges. No aceptamos esos judges, esos jueces, so we're given another one somewhere in the county. Nos dan un juez en algún lugar en el condado. And sometimes too, in the four downtown judges, if they get too backed up, they send us to another judge in the county. A veces también de los cuatro de downtown, si se atrasan mucho, están muy estancados, nos mandan a otro juez en el condado. And we get to say no to one of those. Tenemos el derecho de decirle no a uno de esos jueces. The other day, we got a bad judge, and then we got a less bad judge. El otro día nos tocó un juez malo y luego en el segundo, el segundo chance, uno un poquito menos malo. But often we end up with a good judge. A veces nos acabamos con un buen juez that is more favorable to tenants, que es más favorable a inquilinos. Related to the judge, if you get sent from one court to another, relacionado al juez, si los mandan de una corte a otra, is what are the jurors going to be like? ¿Cómo van a ser los miembros del jurado? Downtown, we get lots of different economic classes, lots of different races, lots of tenants. En la corte de downtown, mucha variedad en clase, and that's what you're looking for, right? You don't want a whole bunch of rich people deciding your case. No quieren una bola de ricachones, así no su caso. But we get variety in downtown. Hay variedad in downtown, variedad en raza, and you want a varied jury. You don't want, if you're black, an all-white jury. No quieren, si son afroamericanos, un jurado que todos son puros blancos. And we get a lot of tenants, muchos inquilinos. If you get sent to Pomona, si los mandan a Pomona, it's going to be primarily homeowners. Van a ser principalmente gente que son dueños de casa. It's going to be more people who are, I pulled myself up from the bootstraps, and so why can't this tenant get their act together? Gente que piensan, yo mejoré mi vida, y por qué no pueden estas gentes también mejorar sus vidas y pagar sus rentas. So you get a lot of that attitude in the outlying courts where there's more home ownership, en las cortes donde hay más gente que son dueños de casa. Another thing is, like, young lawyers will say, okay, my client's Latino, I need to have a Latino jury. Mi cliente es Latino, necesito un jurado lleno de Latinos. Not so much. And first of all, it's illegal to dismiss a juror based on race. Es ilegal no aceptar un miembro del jurado basado en raza. But Latinos who are U.S. citizens, Latino immigrants especially, who are U.S. citizens, tend to be more conservative and judgmental of other Latinos who are not yet citizens or who can't speak English or who are struggling economically. En mi experiencia, miembros de jurado latinos, inmigrantes que han superado en este país, juzgan muy fuertemente a otros latinos
que son todavía de una clase de trabajador o que no han superado, especialmente si no hablan inglés. And so it's a very complicated set of factors that goes into the whole issue of the jury. Muchos factores que influencian el asunto de seleccionar un jurado que va a ser justo. Another important factor is the client. Otro factor importante es el cliente. Again, are they likable? Are they presentable? Did they show up in court looking like they're gonna go to a Sunday picnic when you asked them to go dressed business casual? Llegaron a la corte vestidos como que se iban a ir a un picnic en un domingo, aunque les hemos pedido que se vistan profesionalmente. Um, it's lots of things having to do with the client. And then going back to, can we win? Regresando a, podemos ganar. It is, I can't tell what time it is. I'm going to go, I think it's about 15 after 10. So what I'm going to do is very quickly go through the rest of the eviction process. Voy a rápidamente correr el resto del proceso de desalojo. So I told you already that evictions start with a notice that gives you X number of days to do X. Ya les he dicho que el proceso de desalojo empieza con una notificación que les da X cantidad de dinero, de tiempo para hacer X. These are the typical types of notices. Esas son las más típicas. Pay or quit, pagar o salirse. Cure or quit, stop violating your lease or quit. Deje de romper el contrato, de violar el contrato o sálganse. Quit for nuisance. You've done something so bad that we can't give you another chance. Sálganse porque han hecho una molestia tan grave que no se puede remediar. Quit no cause. Salirse sin causa. That's usually a 30 or a 60-day notice. This is the minimum number of days that are required for these. Esos son la cantidad de días mínimas que se requieren para las primeras tres. Will be a 60-day notice if you've been there less than a year. 30 días si han estado ahí menos de un año. 60 days if you've been there a year or more. 60 días si han estado ahí un año o más. This can only be done if you don't have rent stabilization protection. Esto nada más lo pueden hacer si no tienen protección de estabilización de renta o control de renta. And during the pandemic, these are prohibited in LA County. Durante la pandemia, estas son prohibidas en el condado de Los Ángeles. Number 5 is the no fault notice under rent stabilization. Número 5 es la notificación para que se salgan aunque no han hecho nada mal, pero el dueño tiene una razón. So the owner has a reason to evict you. El dueño tiene una razón para desalojarlos. That reason is allowed under the particular rent stabilization notice. Esa razón se permite bajo la ley de estabilización de renta que protege la unidad. An example would be 60-day notice to quit so that the owner can move in or a close relative can move in. Nota de 60 días para que pueda vivir ahí el dueño o un pariente cercano, or a resident manager, un manejador, or a notice to quit so that I can demolish and construct something else, para poder demoler el edificio y construir otra cosa. No fault notices, again, can happen under rent stabilization, but not during the pandemic in LA County, pero no durante la pandemia en el condado de Los Ángeles. Depending on where you live in the county, that protection will last until January 31st. Maybe there's only 30 days in January, I don't remember right now. Esa protección es hasta el fin de enero. Depende en donde viven en el condado. If you live in the city of Los Angeles, there's no end to that protection. En la ciudad de Los Ángeles no hay final a la protección. In the city of Pasadena, there's no end to that protection. En la ciudad de Pasadena no hay fin a esa protección. For other cities, I will show you where to look to see what the protections are.
or actually, I'm going to ask you to come to the 1 o'clock session because I don't think we'll have time to do that here. Van a tener que venir a la sesión de la 1 porque no creo que vamos a tener tiempo de hacerlo aquí. But let's see if there's time. A ver si hay tiempo. Number 6 is you have a Section 8 voucher. They can terminate the subsidy with a 90-day notice. Pueden terminar el subsidio, la ayuda del gobierno, con una nota de 90 días. Number 7 is the 120-day Ellis notice. Again, that applies to rent stabilized units. The owner is getting out of the rental business. They can give everyone a 120-day notice. You have a right to a 1-year extension if you are disabled or elderly. La unidad es protegida por una ley de estabilización de rentas, pero el dueño les da una nota de 120 días para que se salgan y jamás va a alquilar en el futuro. Las personas ancianas y discapacitadas pueden pedir una extensión de 1 año. And I'll also remember that if you're on a lease, si están en un lease, and your lease says at the end of the whatever 1-year period, 6-month period, the owner can terminate without a notice, then they don't have to give you a notice. Si están bajo un lease, supongamos de 6 meses o 1 año, y en el lease itself dice que al final de este término no tengo que darle una notificación al inquilino, simple y sencillamente se acaba, no les tienen que dar una notificación. Okay? So, I mentioned rent stabilization laws. Mencioné que hay leyes de estabilización de renta. This is the county of Los Angeles. Ese es el condado de Los Ángeles. And here it is inside the state of California. Y aquí está el condado adentro del estado de California. It used to be just one jurisdiction with one government. Era antes una jurisdicción con un gobierno. But cities started to develop or incorporate. Ciudades se empezaron a desarrollar o como le dicen, incorporarse como ciudades. The city of Los Angeles is in red. La ciudad de Los Ángeles es lo rojo. There are 88 cities in LA County, including the city of Los Angeles. Hay 88 ciudades en el condado de Los Ángeles, incluso la ciudad de Los Ángeles. And the other 87 are in gray. Las otras 87 están en gris. So I think this is Santa Monica. Creo que esta es Santa Mónica. This is probably Culver City, or maybe this is Culver City. Oh, that's probably West Hollywood. Esa quizás es West Hollywood. This is probably Culver City. This is probably Inglewood. Pomona's over here somewhere. Pasadena, probably right around here. Así es que las otras ciudades están alrededor de la ciudad de Los Ángeles. And any place that's white is not incorporated as a city and therefore is unincorporated county. Todo lo que está en blanco no está incorporada como ciudad, así es que es condado no incorporado. There are rent stabilization ordinances in the following cities. Hay leyes de estabilización de renta en estas ciudades: Baldwin Park, Beverly Hills, Culver City, Inglewood, Los Angeles, Santa Monica, and West Hollywood. And there is a eviction protection law in Glendale, but the landlord can raise the rent to whatever they want. Hay una ley de protección contra desalojos en Glendale, pero el dueño puede aumentar la renta a lo que quiera. So and there's also a rent stabilization law for all the white areas. También hay una ley para todas las áreas blancas. So if you live in one of these areas, si viven en una de estas áreas, the first question we asked ourselves, well, actually the second question. The first question we asked ourselves is your unit subsidized by the government? La primera pregunta es, ¿está subsidiada su unidad por el gobierno? Yes, then it's all the federal laws that apply. Sí, entonces las leyes federales aplican. No, is it protected by one of these? ¿Está protegida por una de estas? No, is it protected by the State Tenant Protection Act? ¿Está protegida por la ley estatal Tenant Protection Act, which applies to any unit that's at least 15 years old, does not protect single-family homes or condos unless they are owned by a corporation, and does not protect duplexes if the owner lives in the second unit. Esa ley protege a cualquier unidad que tiene a lo menos 15 años,
No protege casas particulares o condominios, con la excepción de que si el dueño es una corporación, y no protege a una unidad si el dueño en una duplex, si el dueño ocupa la otra ley. So this is about rent control. During COVID, we also want to look at whether any of these laws protect you. Durante COVID, queremos ver si estas leyes los protegen. And the presentation at 1 o'clock is mainly about this. La presentación a la 1 se trata principalmente sobre las leyes de protección de emergencia. There is protection at the state level. Hay protección al nivel estatal. The laws started in September, leyes que empezaron en septiembre. AB 3088, SB 91, AB 832. Son los códigos que protegen, empezando en septiembre. This protection is now primarily over. Esta protección está principalmente, ya no existe. The summary of the protection is the following, the details at 1 o'clock. El sumario de las protecciones que todavía existen es lo siguiente, detalles a la 1. If you did not pay rent between March of 2020 and the end of September 2021, si no pagaron algún mes o meses dentro de marzo del 20 y el fin de septiembre del 21, then these laws apply. Estas leyes aplican. In order to be protected by these laws, para ser protegidas por estas leyes, you need to have returned to the landlord a declaration saying that you were COVID impacted, una declaración indicando que tuvieron impacto bajo COVID, que fueron impactados por COVID, o eso quiere, so impacted by COVID means lost income, increased expenses, or you were otherwise impacted. El impacto bajo COVID puede decir, bajaron sus ingresos, aumentaron sus gastos, cualquier otro impacto relacionado con COVID. And so, if you did return those declarations, si regresaron las declaraciones, and paid 25% of your income, of your rent, between September and September 20 to September 21, y pagaron 25% de sus ingresos de septiembre del 21, del 20 a septiembre del 21. Entonces, Kevin, can you please check the screen and mute anyone who's not muted? Entonces, jamás puede demandarles el dueño por esas rentas en corte de desalojo. The owner cannot evict you for those months. You still owe the money, deben el dinero, and you should apply at Housing is Key for the rental protections, y deben de aplicar en Housing is Key para las protecciones de, para las ayuda con la renta, deben de aplicar. Because it comes with eviction protections, porque si son aprobados, también viene con protección contra el desalojo. That's how these laws still protect you. Es como esas leyes todavía los protegen. If you can't pay your October rent, si no pueden pagar su renta de octubre, then these laws really don't protect you, except that you can still apply for the rental assistance. Estas leyes ya no los protegen, con la excepción de que todavía pueden aplicar para la ayuda con la renta. And if you apply for the assistance and you're approved, you get eviction protection. Y si aplican y son aprobados, obtienen protección contra el desalojo. Okay? So that still exists. In approximately 40 of the 88 cities, en aproximadamente 40 de las 88 ciudades, there are still other protections. Todavía hay otras protecciones. For example, in Los Angeles and Pasadena, en Los Ángeles y Pasadena, and many others, y también otras, there are still
laws that say, hay leyes que dicen that your rent isn't due yet, que su renta no se debe todavía. For Los Angeles, for instance, your rent is not due for pandemic months until 12 months after the mayor declares the pandemic is over. En Los Ángeles, por ejemplo, su renta no se vence por 12 meses después de la fecha en que el alcalde diga ya se terminó la pandemia. The mayor hasn't made that determination. El alcalde no ha hecho esa determinación. So, if the landlord tries to evict you for non-payment of rent, si el dueño trata de desalojarlos por falta de pagar la renta, and you live in the city of Los Angeles or the city of Pasadena or any city that still has one of these protections, y viven en Los Ángeles o Pasadena o una ciudad que tiene protecciones similares, your defense is too early. They can't evict me. My rent's not due until X date. Muy temprano, no me pueden desalojar. La renta no se vence hasta antes de X día. Now here's where it gets a little complicated. Aquí es donde viene a complicarse el asunto. Okay? There is a concept called preemption. Hay un concepto que se llama preemption. Es decir, una ley de federal puede cancelar una ley estatal puede cancelar una ley local. A federal law can cancel a state law can cancel a local law. These laws here, estas leyes estatales, these state laws, estas leyes estatales dicen que, say that any local law that is passed after when this one was passed in September, cualquier ley local que se hizo ley después de que esta ley se hizo ley en septiembre are void, son canceladas. And unfortunately, our Board of Supervisors didn't do what our City Council and Mayor did in Los Angeles. Nuestros supervisores no hicieron lo que hicieron nuestros representantes en Los Ángeles y Pasadena y en otras ciudades también, which is pass a law and say this law is in effect until the pandemic's over. Pasar una ley y decir esa ley está en efecto hasta que se termine la pandemia. Instead, they passed a law for 1 month. Hicieron una ley por un mes. And then they extended another month. Y luego la extendieron otro mes. Luego otro mes. And then another month. And then I think they did 2 months. Y luego 2 meses. And then they did 2 months at a time for a while. Y luego 2 meses a la vez por cierto tiempo. And most recently they extended it till the end of January. Más recién la extendieron hasta el fin de enero. However, this law says your current law, LA County, wasn't in effect in September. No estaba en efecto en septiembre. Therefore, for all issues having to do with non-payment of rent, para todos asuntos que tienen que ver con falta de pagar renta, your law is preempted or canceled. Su ley es cancelada. In our opinion, all the other protections still survive, so no cause, no fault notices, sobrevive esa protección. All of the other, todas las otras protecciones, por ejemplo, no pueden desalojar sin motivo, no pueden desalojar por un motivo que no es culpa del inquilino, todavía es viable. But to complicate things even more, one judge in Lancaster disagrees with us. Un juez en Lancaster es en desacuerdo and says that every element of these local laws was canceled. Dice que todos los elementos de estas leyes locales fueron canceladas. Right now, you're probably very confused. Ahorita probablemente están muy confundidos. The recording is going to be available on YouTube. Pueden escuchar en YouTube, hear it over and over, oírlo vez tras vez, come at 1 o'clock, venir a la 1. If you speak Spanish, you can come at 6 o'clock on Tuesday. Si hablan español, pueden regresar a las 6 el martes. You can also come on Thursday at 5 o'clock, jueves a las 5. And you can ask questions. Y pueden hacer preguntas until you can really understand it, hasta que de veras lo entiendan. But keep coming back. Sigan regresando. It is confusing. Es confuso. It took the lawyers forever to figure out this
mess of laws. A los abogados nos costó descifrar este enredo de leyes, okay? Um, Sometimes what helps best is to figure out how it applies to you. Lo que ayuda es descifrar cómo aplica a ustedes. I told you that evictions start with a notice. Les dije que desalojos empiezan con una notificación. These are examples of notices, son ejemplos, mainly designed to show you it can take many shapes and sizes, que puede tomar muchas variedades. They have to be in writing, tienen que ser escritas. A signature is not required, no se requiere una firma. An official stamp is not required, una estampa oficial no es requisita. Clients call it, oh, but they just took it off the internet. Well, that's where people take them from. Las tomaron del internet, no vale. Pues de ahí es donde las encuentran los dueños. It has to have required language, tiene que tener cierto lenguaje. And if it doesn't have the required language, it is a defense. Y si no tienen el lenguaje requerido, es una defensa. Many lawyers, their instinct is to call the landlord and tell them, you don't have the required language and therefore your notice is defective. Muchos dueños tienen la tendencia a hablarle al dueño y decir, saben que no tienen el lenguaje requerido, así es que la nota es defectuosa. What does that result in? They correct the error, send a new notice, and now the defense is gone. Mandan una nueva nota que no tiene el error y ya perdemos la defensa. We don't advise landlords on their defects. Nosotros no les decimos a los dueños que sus notas tienen defectos. We let them file their eviction lawsuit. Que archiven el caso de desalojo. We litigate, peleamos, and then use the defect to get you what you need. Y usamos el defecto para lograr lo que necesita el inquilino. These notices have to be served in person, and if you're not home, they can be given to another occupant of the unit. Si no están en casa, se les pueden dar a otro ocupante de la unidad. And if no one is home, they can post it on the door and mail it. Si nadie está en casa, lo pueden poner en la puerta y mandarlo por correo electrónico, correo regular, and or they can take it to your place of business, o los pueden llegar a su negocio o a donde trabajan. Tenants feel harassed by these notices, especially because you get so many of them. Los inquilinos se sienten hostigados por las notificaciones y se quejan, pues me mandaron tantas. They have to give one to you. Les tienen que dar una a usted, one to every adult in the household, uno a cualquier adulto en la vivienda, and one to anybody else that may live there, whose names we don't know. Y uno para cualquier otra persona que quizás vive ahí, que no sabemos su nombre. They can, people also, so the fact that you're getting a lot of them, el hecho de que están recibiendo muchas, it's about making sure you got it. It's not harassment. Es para asegurar que lo recibieron, required by the law, requerido por la ley, no es hostigamiento. Another common complaint is they posted it on my door and it was open and all my neighbors know my business. La pusieron en mi puerta, estaba abierta y todos los vecinos saben lo que me está pasando. Well, we fought for it to be posted on your door to make sure you see it. Luchamos por eso para asegurar que lo vean, que lo encuentren. And sometimes the people complain they brought it to my place of business. A veces la gente se queja, me lo trajeron a mi negocio. And to tell you the truth, when they bring it to your place of business, it is to embarrass you. Cuando los traen a su donde trabajan, sí es para apenarlos, but the law not only allows it, encourages it. La ley lo permite y es algo que queremos promover para estar seguro que se lo dan en la mano, to make sure you get it. Okay? So I'm going to show you some of the various types of notices. Les voy a mostrar tipos de notificación. This is the notice to pay rent or quit, pagar o salirse. You list all the people, adults that live there. Aquí se ponen los nombres de todos los adultos que viven ahí. And all others in possession, cualquier otra persona que vive ahí.
we are letting you know that you owe us this amount of money for these months. Nos deben esta cantidad para estos meses. And you have 3 days to pay it, or we're going to start an eviction. 3 días para pagarlo, o vamos a empezar un proceso de desalojo. And we're going to declare your lease forfeited. Y vamos a declarar, cancelar cualquier acuerdo que tenemos con usted. Then it has to give the date, the name of the person to pay, the address to pay, the phone number, and hours of operation. Tiene que poner el nombre de la fecha, nombre de la persona, a quién le van a pagar, la dirección donde van a pagar, el número de teléfono y las horas que pueden traer la renta. This one's defective. Esa tiene un defecto. I think it doesn't have the where to pay the rent and hours of operation. No tiene dónde pagar y las horas de que operan. This one doesn't elect the forfeiture of the lease. Esta no elige que están cancelando el acuerdo. So when this notice expires, the tenant can just go pay the rent. Even if we lose the case in court, the tenant can just pay the rent. Aunque perdamos el caso en corte, el inquilino puede nada más pagar la renta. This is the declaration that everybody should have sent for all of the past months. Esa es la declaración que todos deben de haber mandado por todos los meses en el pasado. You can still use this document. You can get a copy of it. Either Kevin can put one in the chat, or you can get a copy of it from Housing is Key. No, not from Housing is Key, from stayhousedla.org. Pueden conseguir una copia en quedarencasa.org, o Kevin lo va a poner en el chat. For any months you haven't paid, you mark the months and you send it. Cualquier mes que no pagaron, marcan las cajas y lo mandan. And you can just handwrite in future months. Pueden escribir meses futuros that you're unable to pay, que no han podido pagar. The state law no longer protects you from future months. La ley estatal ya no los protege, but it doesn't hurt to send it. No ocasiona ningún daño mandarla, and it's detailed enough for all of the local laws. Y tiene suficiente detalle para protegerlos bajo las leyes locales. So what should you do if you get a 3-day notice to pay rent or quit, or any kind of pay rent or quit notice? ¿Qué deben de hacer si reciben una nota de pagar la renta? You come to a webinar. Vienen a un webinar. We used to do these in person, and someday we will go back to doing them in person. Antes lo hacíamos en persona, ahorita por internet. And you will learn the state laws, the local laws, how the breach of warranty of habitability protects you, rent stabilization laws. And then you'll ask yourself, well, can I pay? Should I pay? And if I can't pay, where do I get legal help? Ahí explicamos las leyes estatales, las leyes locales de emergencia, la defensa que tienen por falta de hacer arreglos o malas condiciones, a las leyes de estabilización de rentas, y luego se pueden preguntar, ¿puedo pagar? ¿Debo de pagar? ¿No puedo pagar? Pues ¿dónde voy a conseguir ayuda? We also explain this in detail. Explicamos esto en detalle, and we explain to you how you can protect yourself under the local protections, y explicamos en detalle cómo pueden protegerse bajo las protecciones bajo COVID. And we explain the local COVID protections, las protecciones de COVID locales. We explain the rent stabilization ordinances, las leyes de estabilización de renta. Okay. If you get a cure or quit notice, si reciben una nota de dejar de violar el contrato o sálganse, this is a good example. Este es un buen ejemplo. 2, aquí, here they put all the names of all of the adults in the unit. Ponen los nombres de todos los adultos en la unidad, the address, la dirección, what you're violating, que están violando, what you need to do to stop violating it, qué tienen que hacer para parar la violación, the witnesses against you and the times of the violations, testigos y tiempos. And if they don't, then we're going to start an eviction proceeding. Y si no lo hacen, corrigen su comportamiento, vamos a empezar un caso de desalojo and declare your lease forfeited, y declarar su arreglo con nosotros cancelado.
Now, these are complicated. Estas son complicadas. And ideally, we would provide you a lawyer at this stage. Ideally, we would provide you a lawyer the minute that you are having trouble with your landlord. Idealmente, un abogado asignado a su caso al minuto que tienen problemas con sus dueños. But we don't have enough lawyers. No tenemos suficientes abogados. So we only assign lawyers once you're in eviction proceedings. Asignamos abogados ya que están en proceso de desalojo. And we're not going to be able to help everyone that ends up in eviction proceedings. Y no vamos a poder ayudar a toda la gente que acabe en proceso de desalojo. That's why we have set up these webinars. Por eso hemos programado estas webinars, because they are an opportunity for you to know about your rights, learn your rights, son la oportunidad de aprender sus derechos. And at the end of most of them, we have one-on-one sessions with a lawyer. Al final de la mayor parte hay sesiones de uno a uno. And if you don't get a one-on-one at the end of a webinar, you can come to my office hours. Si no obtienen una consulta de uno a uno con un abogado, pueden regresar a mis horas les digo office hours, but they are on Zoom, son en Zoom, and Kevin will put the links in the chat again right now. Kevin va a poner los links otra vez en el chat ahorita. When people come to office hours, and I swear, I got a 3-day notice to pay or quit. What should I do? I'm sorry, I've already answered that, okay? Yo ya he contestado esto aquí. You have to listen to the webinar and not come ask questions that have already been answered at the webinar. Tienen que prestar atención en el webinar y no venir a preguntar preguntas que ya se han contestado en el webinar. If you have a 3-day notice to pay rent or quit, what you need to do is come to a webinar and pay attention. Venir a un webinar y prestar atención si tienen una nota de 3 días para pagar o salirse. If you have the money, pay it. Si tienen el dinero, páguenlo. If you don't have the money, then you're going to wait until an eviction is filed against you. Si no tienen el dinero, van a esperar hasta que se archive un caso de desalojo, and then you're going to follow the instructions for getting legal help. Y luego van a seguir las instrucciones para conseguir ayuda legal. And what I would recommend is that if you're waiting to be served an eviction, si están esperando a que les den un desalojo, come to the webinars and learn more and more. Vengan a los webinars y aprendan más y más, because you will then become an educated, informed player in this terrible game. Van a ser un jugador informado y educado en este juego, que es un juego terrible. But you're going to do much better if you're educated and informed in that game. Van a salir mucho mejor si están informados y educados, okay? So if you come to a webinar, again, we're going to explain the laws, vamos a explicar las leyes, and you're going to get a one-on-one and figure out where to get legal help. Van a tener una reunión uno a uno y aprender cómo pueden conseguir ayuda legal. 3-day notice for nuisance, la notificación que se salgan, no va a haber otro chance porque han cometido un delito grave. Again, this is an example, un ejemplo. And what you should do if you get one is come to a webinar. ¿Qué hacer si vienen? Es venir a un webinar. Vamos a explicarles las leyes. We will explain the laws. You can get a one-on-one. Pueden hablar uno a uno con un abogado. Y find out where you can get legal help. Y ver cómo pueden conseguir ayuda legal. Notice to quit, no cause. La notificación para salirse sin ninguna causa. This is an example. Esto es un ejemplo. It looks very much like the other ones, except it has this extra language about where to get your property. Parecido a las otras, pero tiene este lenguaje extra sobre dónde obtener su propiedad. And if it is not there, si no está ahí, es una defensa. It is a defense. There's the 60-day notice, exactly the same, except it says 60 days. Igualita, pero dice 60 días. This one has a defect. It doesn't have the language for getting the property. This one is even more defective. It hardly has anything at all. Más defectuosa.
casi dice nada. Come to a webinar, vengan a un webinario. We'll explain the state and local protections and the rent stabilization laws. Explicamos las protecciones estatales, locales, las leyes de control de renta. We'll tell you whether you should start looking. Right now, during the pandemic, you cannot get evicted under one of these. Ahorita, durante la pandemia, no los pueden desalojar con una de estas notas if you live in LA County, si viven en el condado de Los Ángeles. But the pandemic is going to end. Se va a terminar. And right now, the LA County protections for, unless you have a stronger local law like the city of LA, con la excepción de que si tiene una ley más fuerte local como la de Los Ángeles, Ciudad de Los Ángeles, they're ending at the end of January. Se termina al final de enero. So you talk to a lawyer one-on-one and you find out where to get legal help. So no cause evictions, prohibited. We've already lost it at the state level. Ya perdimos la protección a nivel estatal. If you live in a city that does not have a stronger local law, si viven en una ciudad que no tiene una ley local más fuerte, like LA and Pasadena, como Los Ángeles and Pasadena, then right now your protection is until the end of January. Ahorita la protección es hasta el fin de enero. Will it get extended? ¿Se va a extender otra vez? I don't know. No sé. We didn't think it was going to get extended from the end of September to the end of January. No pensábamos que la íbamos a extender, que la iban a extender y se vencía el 30 de septiembre y la extendieron hasta el 30 de enero. It was supposed to expire September 30th, and they extended it to January 30th because we fought for it, porque lo promovimos, lo luchamos. Section 8 notices. With these, we do open the case at the notice stage if you live in a rent stabilized unit. Si viven en una unidad protegida por una ley de estabilización de renta, si abrimos el caso al nivel de la nota. Why? Because we can tell the landlord his defects and get it canceled permanently. Porque podemos decirle los defectos al dueño y con decirle se cancela permanentemente. So we hook you up with a lawyer. Vamos a abrir un caso. And the same thing with the Ellis notice. También con las notificaciones de Ellis, we assign a lawyer who will interview over the internet. Asignamos un abogado que los va a entrevistar por medio del internet. If we could get masks for these people, we might let them come into the office if they have digital divide issues. Si con mascarilla y si no pueden manejar el internet, hacemos citas en la oficina. And we do that because often the landlord is bluffing. Lo hacemos porque muchas veces el dueño está mintiendo. And we also want to make sure people get their 1-year extensions. Queremos asegurar que reciban sus extensiones de un año. And because these create organizing opportunities to save the units or to get people as much time as possible or opportunities to purchase. También lo hacemos porque muchas veces la situación crea la oportunidad de salvar las unidades, de comprar las unidades, lograr máximo tiempo. And so what we do is organize the building. Organizamos el edificio and we provide help. Proveemos ayuda. But it looks more like this. It's mainly about the organizing. Principalmente se trata con organizar el edificio. The Right to Counsel Coalition was formed in 2018. La Coalición para el Derecho a un Abogado se formó en el 2018. And during the pandemic, what we are fighting for is statutory right to counsel in all evictions. Estamos luchando por un derecho a tener un abogado cuando se está archivando un desalojo. Much like the public defender's office, mucho como los defensores públicos, where if someone is accused of a crime, they are assigned a public defender. Si alguien es acusado de un crimen, les asignan un defensor público. So we're trying to create that same kind of right, ese derecho. During the pandemic, we have banded together and with money from the city and county of Los Angeles, as well as some other local cities, we have formed Stay Housed LA. Durante la pandemia, con dinero del condado y de la ciudad de Los Ángeles, más otras ciudades más pequeñas,
hemos desarrollado Stay Housed LA. Stay Housed LA has Know Your Rights information on the website. Tiene Conozcan sus derechos, información en el sitio web. Uh, Other workshops, también otros talleres. The ones that are being put in the chat are the ones that Eden, the Eviction Defense Network, my agency, is affiliated with. Las que estamos poniendo en el chat son las que están afiliadas con mi agencia. Um, but there are other agencies. There are 11 legal services programs. Hay 11 programas de servicios legales in this coalition, en esta coalición, and 13 organizations that do tenants' rights organizing, y 13 organizaciones que organizan inquilinos to get better laws, para lograr leyes más fuertes. And when you go into this website, cuando se van a este sitio web and you ask for legal help y piden ayuda legal, you are put in touch with one of each, a legal services program and a community-based organization. Les asignamos un programa de servicios legales y un programa de una organización comunitaria. And then we figure out what you need. Desciframos qué necesitan. I can tell you that if you go into the website and you're not in eviction proceedings yet, you're not in court yet, si van y todavía no están en corte, we just refer you to the webinars. Los mandamos a los webinarios. So what we want you to do is to do this process once you're in eviction court. Deben de hacer este proceso ya que están en corte de desalojo. If you want your help to come from the Eviction Defense Network, our agency, nuestra agencia does cases in the Downtown Court, Pasadena, and West Covina courts. Atendemos en la Corte de Downtown, Pasadena, y West Covina, and in Compton, but you have to live in the city of Los Angeles with a case in the Compton court for us to help you in Compton. Y también en la Corte de Compton, pero solamente si viven en la ciudad de Los Ángeles. To get help from us, you go to edn.la. Para ayuda de nosotros, van a edn.la. It's that simple, edn.la, not org, not la.org, just edn.la. No org or com, edn.la. The reason I emphasize that is edn.org is a ripoff service that copies our website. edn.org son unos estafadores que copian nuestro sitio web. So edn.la, edn.la. Fill out the eviction prevention form at the bottom right of the first page of the website. Llenan este formulario al fondo, lado derecho de la primera página del website, and then you wait for a response. Esperan una respuesta. Submit it only once. Lo meten una vez. We were getting for a while an error message. Había un mensaje error, but the stuff was coming in. That's been fixed. Just do it once. If you don't get a response, si no reciben una respuesta, then come on the same link you are on today, en el mismo enlace donde están hoy, Monday, Wednesday, or Friday at 6 p.m. Lunes, miércoles y viernes a las 6. And then we will see you, and then we'll look up your application and answer you. Vemos su aplicación y les respondemos. Try to come on Monday or Wednesdays. Traten de venir lunes y miércoles. Fridays, I'm tired, and so I am extremely efficient when I'm tired. Soy mucho más eficiente cuando estoy cansada. So on Fridays, I tend to get through people about 3 minutes each, and mainly I send you to another webinar. Los viernes, 3 minutos cada uno, y los mando a un otro webinar. So a lot of you were on my office hours yesterday, and I just told you to come back today. Muchos de ustedes estuvieron en mis horas de oficio ayer y los mandé aquí. Mondays and Wednesdays, I'll take more like 20 minutes per person to really look at your case. Lunes y miércoles, sí, tomo más tiempo por caso, and I'm willing to stay on longer. Y estoy dispuesta a quedarme con ustedes más tiempo. If you are in cases in another court in LA County, then you can go to Stay Housed LA to be assigned a lawyer. Pueden ir a Stay Housed LA
para ser asignado un abogado si su caso no está en una de estas cortes. If your case is not in one of these courts. If you cannot use the internet, you can dial this number. Si no pueden usar el internet, pueden marcar este número, but there's a long wait on that number. Hay mucha espera en ese número. It's better if you can get someone to get you on the website. Es mejor si pueden que alguien les ponga en el website. And honestly, folks, if you cannot read or write, well, that makes it hard for you to use the internet. Si no pueden leer y escribir, eso sí se les va a hacer difícil usar el internet. But if you're just saying, oh, I just can't do technology, no digan, ay, es que no puedo hacer la tecnología. That was me pre-pandemic. Yo así era pre-pandemia. I had 20 staff people and they did everything that had to be done on the internet for me, except for Facebook and email. Yo hacía Facebook y email y todo lo demás lo hacía mi staff. I had a young lawyer when we got a new program for doing legal research on the internet, comes to my office and says, una abogada de mi oficina, en mi oficina viene cuando logramos un nuevo programa para poder hacer mucho de nuestras investigaciones en el internet, viene y me dice, she comes and tells me, I'm going to teach you how to do research on the internet. Te voy a enseñar cómo hacer trabajo de búsqueda, leyes y investigación en el internet. And I said to her, Carol, I know how to do research on the internet. Le digo, sé cómo hacer trabajo de investigación en el internet. You do? See? Yes, I send you an email in the internet and you do the research. Te mando un correo en el internet y tú me lo haces. Well, I can't do that anymore because I'm working at home. Most of my staff is also working at home. I don't have that kind of access. We have too much going on. I have had to grow up and learn how to do it. He tenido que apuntarme a la lucha y aprender cómo hacerlo. And you all have to do that too. Todos tenemos que hacer eso. And if you know someone that has a digital divide issue, y si conocen a alguien que no pueden usar el internet, show them, enséñalos. Everybody can get a free smartphone at safelink.com. Hay teléfonos para gente de bajos ingresos que los nuevos teléfonos son como una computadorcita. These smartphones they're more powerful than the initial desktops that came out. Tienen más poder que las desktop de los años, no sé, probablemente 80 y 90 from the 80s and 90s. So please these are the links to all of the webinars and to the office hours. Los enlaces a todos los webinarios y las horas de oficio. And now what I am quickly going to do is show you what all of these papers look like. Les voy a mostrar cómo son estos papeles. This is the summons. Esta es la citación judicial. Take the time to read this. It feels dense and complicated, but it really isn't. It's your very simple instructions. English, Spanish. Tomen el tiempo para leerlo. Instrucciones muy fáciles, inglés y español. And the summons is what gives the court power over you. La citación judicial es lo que le da a la corte poder sobre el inquilino. Starting October 5th, the court will not issue a summons to any landlord who is not participating with the rental assistance. Empezando el 5 de octubre, or maybe it was the 1st of October, la corte no les da una citación judicial a un dueño que no está cooperando con la ayuda de rental assistance. If without a summons, the case can't move forward. Sin la citación judicial, la pueden archivar el caso, pero no lo pueden mover adelante. This is the courtesy notice from the court. Esta es la nota de cortesía de la corte. It tells you where to get free legal assistance. Les explica dónde obtener ayuda legal gratis. These are other kinds of papers that can come. This is the answer. Well, this is the complaint. Esta es la queja.
the landlord side of the story, and this is the answer, your side of the story. So you can't just call and say, hey, here's my answer. You have to fill out this paper. No, no, pues pueden llamar y decir, ah, ya contesté. No es una llamada, es este papel muy específico. This is how they request a trial. Ahí es como piden un juicio. Lots of steps, muchos pasos with motions and pleadings and motions for summary judgment. I'm going to post this on the chat so that you can download it. You watch the YouTube videos um, and read this more carefully. Lots of stuff happens. And if you don't follow instructions, son muchos pasos, y si no siguen instrucciones, you'll get a notice to vacate from the sheriff. Van a recibir una notificación como esta del alguacil that comes with these papers, que viene con estos papeles. And then it's often too late. Muchas veces, poco tarde o mucho tarde. We have a 98% success rate if you come to us early. Tenemos éxito en 98% de los casos si vienen temprano. Once you have a notice to vacate from the sheriff, that success rate is more like 10%, ya que tienen una nota del sheriff más como 10%. So please don't let it get to that stage, que no llegue a ese punto. Once the sheriff locks you out, they put this on your door. Ya que el sheriff los echa, ponen esto en su puerta. If you go in with this on the door, si entran con esto en la puerta, it's a misdemeanor felony wobbler. Los pueden prosecutar como una felonía. So I would suggest that people not go in with when that is on the door. Again, the Right to Counsel Coalition. There are 11 courts in the county that do evictions. Hay 11 cortes en el condado que hacen desalojos. West Covina, Pasadena, Compton, Long Beach, Norwalk, Mosque, downtown, Lancaster, Van Nuys, Chatsworth, Santa Monica, Inglewood. Esas son las cortes. My office represents in West Covina, Pasadena, Mosque, and Compton if you live in the city of LA. Mi oficina ayuda en West Covina, Pasadena, Mosque, si vive, y Compton si viven en la ciudad de Los Ángeles. Other members of the coalition represent in the other courts. Otros miembros de la coalición representan en las otras cortes.